तीसरी रामलीला में अंदर जाएंगे और क्या रहा था ना, अभी खत्म नहीं हुई। तो गाइस ये रही तीसरी राम। रामलीला घूम ली, ये लास्ट है यहाँ की। 3 रामलीला एक साथ है, थोड़े थोड़े गैप पे। अभी ये पूरा घूम के जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे दिखा देता हूँ, आ जा। ये यहाँ स्क्रीन पे चल रही है। कमला पसंद। तो यहाँ पे फ्री चाय मिल रही है, टी विद कमला पसंद।